فإن العقل السليم يهدي إلى الخالق العظيم، يهدي إلى الصراط المستقيم، يهدي إلى أحقية الحق عند أهل الحق الذين سراجهم وقائدهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل عقل من عقول البشر يهدي إلى هذا إن لم يزغ وينحرف في كيفية استعماله. فأما إذا انحرف في كيفية الاستعمال، فكما أن هذه العين الظاهرة تهدينا إلى حقيقة الأجرام والأجسام والألوان، إلا أن تزيغ، إلا أن تنحرف، إلا أن تخرج عن الصحة، إلا أن تركب لها نظارة تغير عليها اللون، فيتخيل ويرى اللون على غير اللون، حتى قد يصاب بالصفار فيرى كل شيء أصفر، يقال أحمر يقول أصفر، يقول هذا أبيض يقول أصفر. الصفار في عينه هو، الخلل في عينه التي تنظر وليس في المنظور. كذلك هذا العقل يهدي إلى أن الله واحد وأن محمد صاحب الحق. كل عقل في العالم يهدي إلى هذا إن أحسن، إلا أن يناط به مرضه، أن يزاغ في كيفية استعماله وفي كيفية التعامل معه. أما إذا استخدم على وجهه الصحيح فلا يهدي إلا إلى الحق وإلى رسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا خالد بن الوليد وقد أسلم أيام صلح الحديبية: أبطأت يا خالد، كنت أرى لك عقلا يهديك إلى الحق قبل هذا اليوم، تسابق وتسرع في الأوائل مع الأولين، اليوم بعد صلح الحديبية تأتي تسلم. قال: أبطأت يا خالد، كنت أرى لك عقلا يهديك، يدلك على صدق هذا النبي، على أحقية هذا الخاتم للنبوة والرسالة صلى الله عليه وسلم. كذلك العقول تهدي أربابها ما لم تغلبها الأهواء والشهوات، فتستخدم استخداما سيئا تزيغ به عن الرؤية الصحيحة للأمور. فما العقل إلا آلة آتانا الله إياها كما آتانا هذه الأبصار، إلا أن اهتداء العقل إلى الحقيقة يتم بواسطة نور الوحي المنزل، كما أن اهتداءنا إلى رؤية الأجسام وألوانها يتم بنور شمس أو قمر أو سراج من السرج، فإذا أشرق عرفنا ورأينا، إذا غاب عنا كنا في ظلمة. أليس لك بصر؟ عنده بصر ممتاز البصر، يقول الطبيب 6/6، ولكن ظلمة ما يرى فيها شيء، لابد له من نور حتى يهتدي. وكذلك هذه العقول نورها القرآن ونورها بلاغ محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أشرق هذا النور لأي عقل أشرق له الحق. قال سيدنا عبد الله بن سلام: لما وقع نظري على وجه النبي محمد علمت أنه وجه حق، علمت أنه ليس بوجه رجل كذاب. حينما وقع عيني على وبصري على وجهه الشريف، أول ما وصل للمدينة وسمع بقدومه ذهب وقابله. قال: فأول ما نظرت إلى وجهه علمت أنه وجه صدق ليس بوجه كذاب، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Thayyib, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ceramah yang disampaikan oleh Habib Umar bin Hafid. Pada kesempatan kali ini beliau menjelaskan tentang akal yang sehat membimbing kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya akal yang sehat membimbing kepada Sang Maha Pencipta, membimbing menuju jalan yang lurus, membimbing kepada jalan kebenaran bagi orang-orang yang benar, di mana pemimpin mereka adalah Nabi Muhammad. Sholawat serta salam kepadanya. Setiap akal manusia pasti menunjukkan jalan kepada itu jika tidak menyimpang di dalam penggunaan akal tersebut. Selama tidak menyimpang di dalam menggunakannya,
sebagaimana mata ini membuat kita dapat melihat bentuk dan warna, kecuali jika mata ini terkena penyakit, hingga ia mengenakan kacamata yang mengubah warna sehingga ia melihat warna yang berbeda dari aslinya, hingga terkena penyakit buta warna. Dan semua warna yang dilihatnya berbeda dari yang asli. Dikatakan merah namun baginya kuning, yang ini putih namun baginya kuning, padahal yang kuning hanya dalam pandangan sendiri. Kecacatan terletak pada matanya sendiri dan bukan pada objek yang dilihat. Begitu juga dengan akal ini, menunjukkan jalan bahwa Allah Maha Esa dan Nabi Muhammad membawa kebenaran. Semua akal di dunia ini pasti membimbing kepada hal tersebut, kecuali jika akal itu terkena penyakit atau menyimpang di dalam cara menggunakannya. Jika akan digunakan dengan benar, maka ia akan membimbing menuju Allah dan juga Rasul-Nya. Nabi berkata kepada Sayyidina Khalid ibnu Walid yang telah masuk Islam pada hari perdamaian Hudaybiyah, "Kamu telah menjadi lambat, wahai Khalid. Tadinya aku melihat kamu memiliki akal yang membimbing menuju kebenaran. Sebelum hari ini, biasanya kamu bergegas sehingga ia menjadi terdepan. Kini, setelah perdamaian Hudaybiyah dan masuk Islam, kamu telah menjadi lambat. Sebelumnya, aku melihat dirimu yang memiliki petunjuk akal bagimu, memberi petunjuk atas kebenaran Nabi ini yang merupakan penutup para Nabi dan pengemban risalah. Begitu juga dengan akal yang akan memberi petunjuk bagi pemiliknya, selama tidak dikuasai oleh hawa nafsu dan syahwat sehingga akal tersebut salah digunakannya, yang membuatnya gagal memahami keadaan dengan benar. Maka akal adalah alat yang diberikan oleh Allah bagaimana penglihatan kita ini. Namun, agar akal dapat membimbing menuju kebenaran, maka diperlukan perantara wahyu Allah yang diturunkan. Sebagaimana mata kita, agar dapat melihat bentuk dan warna, maka kita memerlukan cahaya matahari atau bulan atau lampu. Jika ada cahaya, maka kita dapat melihat. Namun, jika tidak ada cahaya, maka kita berada dalam kegelapan. Bukankah ia memiliki mata? Ia memiliki mata yang sehat sempurna. Dokter juga mengatakan penglihatannya sempurna. Namun, ketika gelap, maka ia takkan dapat melihat dan ia memerlukan cahaya supaya dapat melihat. Begitu juga akal ini. Akal maka cahayanya adalah Al-Quran dan juga ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Jika cahaya ini bersinar pada akal, apapun maka kebenaran akan nampak baginya. Berkata Sayyidina Abdullah bin Salam, "Ketika aku melihat wajah Nabi Muhammad, maka aku langsung mengetahui bahwa itu bukanlah wajah seorang pendusta. Ketika aku melihat wajahnya yang mulia di saat beliau pertama kali sampai di Madinah dan aku mendengar kabar kedatangannya, maka aku menyambutnya. Saat pertama kali melihat wajahnya, maka aku langsung mengetahui bahwa itu bukanlah wajah seorang pendusta." Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.